नाज़रीन इकराम, HMS चैलेंजर ब्रिटिश शिप 1872 से 1972 तक पैसिफिक ओशन के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर समंदर की गहराई नापने का काम कर रही थी। ब्रिटिश शिप पर मौजूद ओशन एक्सप्लोरर ने इस काम के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया था। उन्होंने समंदर के मुख्तलिफ मुकामात की गहराई नापने के लिए 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इंतखाब किया, जिसके सिरे पर भारी पत्थर बांधकर इसे समंदर में फेंका जाता। जब भारी पत्थर समंदर की तह से जाकर टकराता, वहां तक रस्सी को नापकर समंदर की गहराई का अंदाजा लगाया जाता। लेकिन मारियाना आइलैंड के करीब जाकर एक्सप्लोरर्स के साथ कुछ ऐसा अजीबोगरीब हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन वो उस वक्त इस हकीकत से आगाह नहीं थे कि इनकी दरियाफ्त एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रही है। अगर आप भी इस छुपी हुई हैरत अंगेज दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, मारियाना आइलैंड के करीब पहुंचकर ब्रिटिश शिप के एक्सप्लोरर ने यह महसूस किया कि इस मुकाम पर पहुंचकर उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी जिसके साथ वो समंदर की गहराई नाप रहे थे खत्म हो चुकी है। लेकिन इन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वो अभी तक समंदर की तह तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने मजीद 1 किलोमीटर लंबी रस्सी इसके साथ बांधी और इसे पानी में डाल दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अभी भी वो समंदर की तह तक ना पहुंची। एक के साथ एक रस्सी मंगवाई जाती रही और इसे इस रस्सी के साथ बांधा जाता रहा। शिप के एक्सप्लोरर्स ये देखकर हैरान थे कि इस जगह समंदर की कोई तह है भी या नहीं। बिलाखिर 11 किलोमीटर लंबी रस्सियां बांधने के बाद वो समंदर की तह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। शिप के ऑनर और एक्सप्लोरर्स ये देखकर हैरान हो गए कि यहाँ समंदर 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर गहरे, 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समंदर के इस हिस्से को दी मरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। मरियाना ट्रेंच के इस हिस्से में बेइंतहा अंधेरा होता है, वही अंधेरा जो कि ब्लैक होल का खासा है। क्या ये अंधेरा ब्लैक होल की तरह किसी दूसरी दुनिया तक पहुंचने का एक रास्ता है? उस वक्त इस हकीकत को कोई नहीं जानता था। हर कोई जानता था कि बेइंतहा अंधेरे की वजह से यहाँ खुराक की शदीद कमी होगी। इसके अलावा यहाँ मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ आने वाली किसी भी चीज को तहस नहस करके रख देता होगा। खुराक की कमी, गहरे अंधेरे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यही ख्याल तस्वुर किया जाता था कि यहाँ जिंदगी मौजूद नहीं होगी। लेकिन ये सच है कि इस कायनात को बनाने वाले खालिक के लिए जिंदगी की तख्लीक के लिए कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तारीकी कोई अहमियत नहीं रखती। मारियाना ट्रेंच के दरियाफ्त के 80 साल बाद जब इंसान इस काबिल हुआ कि वो इस गहरे अंधेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बर्दाश्त करके समंदर की इस तह तक पहुंच सके, तो ये जानकर हैरान हुआ कि ये गहरी तारीकी वाकई एक अनदेखी दुनिया का रास्ता थी। समंदर के इस हिस्से में भी न सिर्फ जिंदगी मौजूद थी बल्कि अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ऐसी मखलूक मौजूद थी जो कि इससे पहले किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। ये मखलूक इतनी इकसाम पर मुश्तमिल है जिसे गिनना अभी तक इंसान के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक की जिंदगी की बका के लिए हर चीज इन्हें फराहम कर रखी है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समंदर के इस गहरे हिस्से में दरियाफ्त करदा अजीबोगरीब मखलूक अब तक तमाम दुनिया के साइंसदानों के लिए न सिर्फ तहकीकात का दरवाजा खोले हुए है बल्कि उन पर होने वाली नई तहकीकात आए दिन दुनिया को हैरत ज़दा कर रही है। समंदर के इस मुकाम पर मौजूद हैरत अंगेज मखलूकात में से एक मखलूक है सी डेवल, जिसे एंगलर फिश भी कहा जाता है। ये 3 से 4 फुट लंबी और 37 केजी वजनी होती है। ये समंदर के उस तारीक मुकाम पर रहती है जहां इंसान की रसाई नामुमकिन है। इस फिश के सर पर एक एंटीना मौजूद होता है जिसके ऊपर एक स्पार्किंग लाइट लगी होती है। आप हैरान होंगे कि ये फिश अपनी मर्जी से इस लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकती है। जब इस फिश को गहरी तारीकी में इस लाइट को ऑन करने की जरूरत पड़ती है तो ये अपनी ब्लड वेसल्स को फैला देती है, जिससे ऑक्सीजन भारी मिकदार में इन वेसल्स के जरिए इस एंटीना तक पहुंचती है और ये लाइट रोशन हो जाती है। और जब इसे इस लाइट को बंद करना होता है तो वो अपनी ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर लेती है, जिससे ये लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये इस लाइट के जरिए समंदरी क्रिएचर्स को अपना शिकार बनाती है। जब दूसरी समंदरी क्रिएचर्स इस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो ये इन्हें अपना शिकार बनाकर निगल लेती है। नाजरीन, समंदर के इसी मुकाम पर एक और हैरत अंगेज मखलूक मौजूद है जिसका नाम है सी कोकम्बर। ये क्रिएचर 6 फुट के इंसान जितना लंबा होता है और 52 केजी वजन रखता है। हैरत अंगेज तौर पर यह समंदर की तह के साथ रेंग कर जिंदगी गुजारता है और वहीं से अपनी खुराक हासिल करता है। हाल ही में मरियाना ट्रेंच में से एक खूबसूरत तरीन मछली की किस्म दरियाफ्त हुई है जिसे बायोल्यूमिनेस जेलीफिश का नाम दिया गया है। सब मेरीन कैमरे के जरिए 4 किलोमीटर की गहराई में इस फिश को कैप्चर किया गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ बेइंतहा खतरनाक भी है।
اس کے سر میں ریڈ اور یلو کلر کے شائننگ آرگنز ہوتے ہیں۔ یلو آرگنز ریپروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ریڈ آرگنز بریتھنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں آرگنز اکٹھے جلتے اور بجھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو اصل حیرت تو یہ جان کر ہوگی کہ مریانہ ٹرنچ میں دریافت ہونے والی ایک کریچر 550 ملین سال پہلے سے موجود ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کریچر دماغ بھی رکھتی ہے اور بیک بون بھی۔ یہ اپنے قریب سے گزرنے والی ہر چھوٹی بڑی سمندری مخلوق کو سانس کے ذریعے اپنے بڑے سے منہ میں داخل کر لیتی ہے اور انہیں آسانی سے نگل کر اپنی خوراک کا ذریعہ بناتی ہے۔ سمندر کی سطح کے بالکل ساتھ ایک جیٹ گرینی ڈیئر نامی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جو کہ 7 میٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ یہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے جسم میں ایک انتہائی بدبودار مادہ خارج کرتی ہے جو کسی بھی سمندری مخلوق کو اس کے پاس نہیں آنے دیتا۔ یہ سمندر کی تہہ پر موجود چھوٹی چھوٹی مخلوق کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس فش کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ 70 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کی اس تاریک سطح میں 400 بلین سال پہلے سے گھوس شارک بھی رہ رہی ہے۔ اس فش کی لمبائی 4 فٹ اور وزن 5 سے 6 کلو تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 سے 4 کلومیٹر گہرائی میں دی وائفر فش کے نام سے موجود ایک فش ڈیپ سی کریشنز میں سب سے زیادہ خطرناک کریشن ہے۔ اس کے علاوہ 3 سے 4 کلومیٹر گہرائی میں دی وائفر فش کے نام سے موجود ایک فش ڈیپ سی کریشنز میں سب سے زیادہ خطرناک کریشن ہے۔ اس کے منہ میں تیز دھار انتہائی نکیلے اور زہریلے دانت لگے ہوتے ہیں۔ یہ فش حیرت انگیز طور پر 30 سے 40 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ سن 2022 میں 9 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود سلیل فش قدرت کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ تقریباً 12 انچ لمبی 3 انچ موٹی ٹرانسپیرنٹ باڈی والی یہ فش اپنے اوپر ہر وقت 1,70,000 kg وزن برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وزن ایک بوئنگ 777 یا ہاتھیوں کے ایک جھنڈ اور ریلوے ٹرین سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمندر کے جس حصے میں موجود ہے وہاں پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس فش کو گھوسٹ فش بھی کہا جاتا ہے۔ پیسیفک اوشن میں گوم آئرلینڈ سے 3.5 کلومیٹر ساؤتھ میں سمندر کا یہ ماریانہ ٹرنچ اپنے اندر نامعلوم کتنی ایسی حیرت انگیز مخلوقات کو چھپائے ہوئے ہے جن تک پہنچنا ابھی تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی انتہا تک پہنچنے کے باوجود انسان کی دسترس سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ نامعلوم کتنی اندیکھی دنیا ابھی تک انسانی نظر سے چھپی ہوئی سمندر کی اس گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان سمندری مخلوق کی ہزاروں کی تعداد میں دریافت کے باوجود سمندر کی تاریکی میں چھپی ہوئی صرف 5% مخلوقات تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے، اور ابھی بھی 95% مخلوقات ایسی ہیں جو کہ انسانی آنکھ کی دسترس سے باہر ہیں۔ اس ٹرنچ سے دریافت ہونے والی یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہیں جو کہ انسان پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کی عقل ناقص ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔